pagariami sangkaiya po na piaga po Lano del Norte. Rano-ranong kami kulang uwabang sami, iko'y natano po na piaga po. May kataling umabangan so eleksyon, ilalaan tanu sumapia ikan beto. Amay kamarinaw sa rumbo lado niyo, amang pagori amisi ko Islam. Ay tanu butuan si Haji Muslima, tangguti makula honorable mayor. Una piaga po ago iya kesarigan, umalay ka pedi ko mga pagtumian. Umalay panginan si ikuing obiyan, si Haji Muslima tangguti makul. Assalamualaikum po mga bangsami, sangkaya po na piaga po Lano del Norte. Sangkaya pa kataling ma-eleksyon ay tanubutua si Mayora Haji Muslima tangguti makul. Number 1 sa balota. Kami kirangan taduman tanu, si Haji Muslima bepia beisa tau. Natin dugu mga dutusuan tanganian, kamapiai pelano si ku ingedian. Namanagun kaman tanu langwa bengsami, kaaya tanu butuan si Haji Muslima. Ayatano butuan si Haji Muslima, kaipong gulala niya sumapia. Iisay ngat kunua po na piago po, ama kapag pagumpiya si irot tanu. Wala ipanilindog ko agama, idong penderay nung ko ingodiyan. Rano-ranong kami kulang uwabang sami, si ku ingat kenua po na piago po. Kataling umapungan so eleksyon, ilalaan tanu sumapia ikan beto. Amay kamarinaw sa rumbo lado niyo, amang pagari amisi ku Islam. Ayatano butuan si Haji Muslima, tangguti makula honorable mayor. Una piaga po ago iya kesarigan, pangalai ka pedi ko mga pagtunian. Umalai panginam si ikuing odiyan, si Haji Muslima tangguti makul. Assalamualaikum po mga pagariami, sangkaya po na piaga po. Sangkaya apakataling uma-eleksyon ay kanubutuan sumayora Haji Muslima tangguti makul. Number 1 sa balota.